अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरे ट्रेनिंग के चैनल के ऊपर आपको बहुत सारा खुशामदीद। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मालो-मता नहीं है और कोई बड़ा सोशल स्टेटस भी नहीं है। लेकिन वो खुश रहते हैं और अच्छी लाइफ़ इस एतबार से कि दे आर हैप्पी। अब जब हम ये कहते हैं कि दे आर हैप्पी, वो खुश हैं और अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को इतराज़ होता है कि जी देखें, ऐसी खुशी का क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर पैसा ना हो, कि जिसके अंदर इज़्ज़त या शोहरत ना हो। मैं जवाबन ये सवाल करता हूँ कि ऐसे पैसे का और ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा, ऐसी नाम नेहाद मुआशरती स्टेटस और दर्जे का क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर खुशी ना हो, कि जिसके अंदर हैप्पीनेस ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों से ज़्यादा, पैसे से ज़्यादा, लोगों से ताल्लुकात से ज़्यादा अगर कोई चीज़ अहम है तो वो एक इंसान का ज़हनी सुकून या उसकी खुशी है। और ये जो ज़हनी सुकून और खुशी या इसका ना होना है, इसका ताल्लुक़ इस बात से है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस ज़ाविये से देखते हैं, हम इसे किस एंगल से देखते हैं। अगर तो हमने अपनी खुशी को मुंसलिक किया हुआ है चीज़ों से, दौलत से, शोहरत से, इज़्ज़त से, किसी और चीज़ से, तो आप यकीन जानिएगा कि ऐसे इंसान को कितनी ही दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, मकाम क्यों ना मिल जाए, वो यही समझेगा कि मेरे पास अभी बहुत कम है और मुझे मज़ीद बहुत सारा दरकार है। लेकिन एक दूसरा इंसान है कि जिसने इस बात का तहैया किया हुआ है कि उसने शिकवा शिकायत नहीं करनी, उसने गिला नहीं करना, बल्कि उसने शुक्रगुज़ारी वाला रवैया अपनाना है। क्योंकि दो में से एक चीज़ एक वक़्त के अंदर किसी जगह पे, किसी इंसान के ज़हन पे छा सकती है, डोमिनेट कर सकती है। या वो शिकायत और तनकीद वाला रवैया होगा, तो या फिर वो शुक्रगुज़ारी वाला और ग्रैटिट्यूड वाला रवैया होगा। देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुश रहें, तो हमें इस बात को समझना होगा कि खुशी शुक्रगुज़ारी से आएगी, खुशी ग्रैटिट्यूड से आएगी, खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करने से और दिलो जान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से आएगी। और ये इस वजह से नहीं आएगी कि मैंने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली, मैंने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लीं, इसलिए कि ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती हैं। और एक इंसान को अगर उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो कुछ अरसा वो उस पे खुश रहता है और फिर ये समझता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, मुझे अगले मरहले के अंदर जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह करते-करते बाज़ चीज़ें एक इंसान से छिन जाती हैं। मसलन एक इंसान की उम्र तो गुज़र ही रही है और उम्र गुज़रने से पहले, एक इंसान की मौत से पहले एक इंसान की जवानी ख़त्म हो जाती है और अक्सर केसेस के अंदर उसकी जवानी ख़त्म हो गई, उसकी सेहत पहले जैसी न रही, बहुत फ़र्क पड़ गया
اور یہ دو چیزیں جو ہیں آپ ان کو معمولی کبھی نہ گردانیے گا۔ یہ دونوں چیزیں، تمام تر دولت، شہرت، عزت ایک طرف، اور یہ دونوں چیزیں اگر ان چیزوں کی کمی ہو جائے تو انسان کتنا ہی دولت مند، کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو جائے، وہ ان چیزوں سے اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں اس ایک بات کو سمجھنا ہے کہ دولت، شہرت مجھے ذہنی سکون اور خوشی نہیں دے پائیں گے۔ اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ ہے اللہ کا شکر دل و جان سے ادا کرنا، اور شکایت نہ کرنا، اور گلہ اور تنقید اور طعن و تشنیع اس سے گریز کرنا۔ اس سے ایک انسان جینوئنلی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیا بتاتے ہیں، وٹ وی ٹیل آر سیلف کنسسٹنٹلی، ہم تواتر سے اپنے آپ کو کیا بتاتے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ میں کتنا خوش رہ سکتا ہوں۔ اور اگر جو میں اپنے ذہن کے اندر خوراک ڈال رہا ہوں، خیالات جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، جس کے اندر شکایت ہے، جس کے اندر شکوہ ہے، جس کے اندر تنقید ہے، جس کے اندر طعن و تشنیع ہے، جس کے اندر جیلسی ہے، تو آپ یقین کیجئے گا ایسے انسان کو ذہنی سکون سے قطعاً وہ محروم رہے گا اور کبھی بھی اس کے قریب تر بھی نہیں آ سکے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذہنی سکون میسر ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشی میسر ہو، آپ بے شک دولت کے لیے کام کرتے رہیں، آپ بے شک اپنے اس معاشرے میں عزت بنانے کے لیے کام کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ میں ان کو فضول نہیں کہہ رہا، قطعاً نہیں کہہ رہا، کوئی ذی شعور انسان نہیں کہے گا، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ خوشی کا تعلق تنقید اور شکوہ شکایات اور طعن و تشنیع اور جیلسی اور رکابت اور غصہ، ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے اندر ہے۔ اور ہمارے پاس جتنا بھی ہو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا قطعاً یہ مطلب یہ نہیں ہے ہمارے آگے بڑھنے پہ پابندی ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک انسان کے جو خوش رہتا ہے، جس کو ذہنی سکون میسر ہے، وہ زیادہ بہتر کوالٹی تھاٹس جو ہیں وہ ان کو کنسیو کر سکتا ہے، ان کا ذہن بہتر انداز کے اندر کام کر سکتا ہے، اور اپنے اس بہتر انداز پہ کیے جانے والے کام کے عوض جو ہے وہ زیادہ خوش رہ سکتے ہیں، اور ذہنی سکون کی دولت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔